बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खूबसूरत और ज़िंदगी बदलने वाला वाक़या आपको सुनाते हैं। बनी इसराइल में एक औरत जो बहुत ही बदकिरदार थी, अल्लाह ने इसमें हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया, जिस पर वो रोज़ाना बन सवर कर बैठती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के अमरा आते थे। इस औरत की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया और वो जहाँ भी बैठता, मुराकबा में, तस्बीहात में, जिक्र में, तिलावत में जब भी बैठता, उसका दिल ही नहीं लगता। उस नौजवान ने रोजे भी रखे लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर इसके दिल से उस औरत का ख्याल ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। चुनाचा उसके पास जो कुछ भी सामान, थोड़ा बहुत सामान था, उसने उसको बेचा और उतने पैसे जमा किए जितने वो ना औरत अपने पास आने के लिए वो लेती थी और उस औरत के पास चला गया। उसको वो पैसे दिए और उसके पास ना उस तख्त पर बैठ गया और उससे बातचीत करने लगा। बातचीत करने के दौरान अचानक उसके ना दिल में ख्याल आया कि मैंने अपनी सारी जिंदगी नेकोकारी में गुजारी, इतने साल मैंने अल्लाह ताला की इबादत की और आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने पूछा, क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना पीला हो गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो पूरा करो, जाओ यहाँ से। तो उस नौजवान ने कहा, नहीं। अब वो औरत बहुत हैरान हुई। तो उस औरत ने ना इस नौजवान आदमी से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तख्त पर आकर बैठे हो फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर उस नौजवान ने कहा, ये जो पैसे मैं आपके लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। तो उस औरत ने कहा, तुम कौन हो और क्या हुआ? तो नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फलां है, फलां बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी और आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहे हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उस औरत की थोड़ी देर बाद बैठने की देखो सोबत, नेक लोगों के साथ ना सोबत भी असर करती है। उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये नौजवान जिसने गुनाह किया ही नहीं, इसको इतना अल्लाह का खौफ है, मैं दिन रात गुनाह करती हूँ, जरा शर्मिंदगी नहीं। फिर उसने कहा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास विदे में जाती हूँ, पूछती हूँ कि मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई और एक बस्ती का एक बंदा उसे पहचानता था, वो उसी नामी ग्रामी, क्योंकि हर एक शख्स से जानता था। तो उसने ना वो गई और वहाँ पे बनी इसराइल के ना हजरत मूसा बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। तो उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा, तो हजरत मूसा से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फला औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नाम सुना तो बहुत जलाल, बहुत गुस्सा आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे क्यों मिलने आई है और उनका क्या ताल्लुक है। इससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं उसे मिल सकता। अब उस बेवकूफ आदमी ने आकर ना कहा कि मैंने बात तो की लेकिन वो बहुत खफा हो गए और तुमसे नहीं मिलना चाहते। वो औरत डर गई। उसने कहा, मेरी बदकारियां ऐसी हैं, अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज है, अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़ी उदास और बोझल और मायूस कदमों के साथ वो वहां से चल पड़ी, वापस आ गई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं की। अपनी गुनाहों पर बोझदा शर्मिंदा भी थी। तो वो वहां से अपने दिल में ख्याल आया कि मैं इतनी गिरी हुई चीज हूँ तो मैं इससे कोई बात भी नहीं करना चाहता। चनाचा वो घर आई और उसने अपने घर की कुंडी लगा ली। फिर उसने किसी बड़े से सुना था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे
تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ آتا بھی نہیں تھا۔ اس نے گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا کہ گویا دل سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدایا، میرا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے سوا، اس پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اور اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ برائیاں کی ہیں وہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ لوگ تو جینے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تانے دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب یہاں سے کہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی لوگ اس کو پہچان نہ سکے، چادر میں لپیٹا اور جو ہے نا اپنے حسن جمال کو اچھی طرح سے چھپایا اور وہاں سے چل پڑی۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اکیلی عورت ساتھ کہاں جاؤں گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی تو اسے وہ شخص یاد آیا، وہ نوجوان نیک شخص جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اسی خادمہ بن کر رہ جاؤں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے اور مجھے قبول کر لے۔ تو وہ نہ اس شخص سے جو اس نے بستی پوچھی تھی اسی بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں اسی گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو عبادت کا معمول ہے، ذکر و عبادت مصروف رہتا ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، میں انتظار کے لیے بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جو میں مصلی کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چرپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر دیکھو خدا کا کیسا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی، میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس سے نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا اور عورت کو بھی بہت زیادہ خوف ہوا کہ اسے گھر والے کیا کہیں گے، اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ، اور اس عورت کو تو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن بعد اس عورت نے اسے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی کہ یہ شاید مجھے نکاح میں قبول کر لی ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ تو اب چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس کے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے ایسی عورت رہی ہے اب تو یہ نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ کے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ دیکھو مولا کتنا کریم ہے، سبحان اللہ۔